اچھا جی، آج ہم نے بات کرنی ہے ایک نئی کتاب کے بارے میں. دس از کالڈ 8 ways to get heard messengers. بنیادی خیال یہ ہے کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کی بات زیادہ سنی جاتی ہے. اگر آپ کسی دعوت پہ جاؤ، کسی میٹنگ میں جاؤ، کسی محفل میں جاؤ تو جنرلی یو فائنڈ سم پیپل آر مور prone to be heard compared to others. ایسا کیوں ہے؟ ایسا کیا ہوتا ہے ایک انسان میں، اس کی شخصیت میں، جو دوسرے لوگوں کو ان کی بات سننے اور اس پر آمادہ ہونے میں مدد کرتی ہے؟ جنرلی ہمارا خیال یہ ہوتا ہے کہ جب ہم کوئی بات کرتے ہیں تو لوگ ہمارے الفاظ، ہمارے خیالات، ہماری لاجک کو گیج کرتے ہیں، وے کرتے ہیں، سمجھتے ہیں اور پھر ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ انہیں کیا کرنا چاہیے. لیکن صرف یہ چیزیں ایک مکمل تصویر نہیں شیئر کرتی ہیں، پریزنٹ کرتی ہیں. And with this book, what they do is they share 8 attributes, 8 ایسی کوالٹیز جو میسنجرز، جو پیغام رساں ہوتے ہیں، جو کوئی بھی پیغام لے کے آتے ہیں، ان کی شخصیت میں ہوتی ہے. میسج میں نہیں، پیغام آپ کیا دے رہے ہو اس سے فرق نہیں پڑتا، لیکن وہ شخص جو پیغام لے کے جا رہا ہے اس کی شخصیت میں ایسی 8 چیزیں ہوتی ہیں جو ان کے پیغام کو زیادہ انفلوئنس دیتی ہیں. اور ان 8 ایٹریبیوٹس کو یہ 2 حصوں میں ڈیوائڈ کرتے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ کچھ ایٹریبیوٹس ہارڈ ایٹریبیوٹس ہوتے ہیں اور کچھ ایٹریبیوٹ سافٹ ایٹریبیوٹس ہوتے ہیں. ان کی تفصیل کو ہم آگے دیکھیں گے، لیکن ابھی کے لیے یہ بات اسٹیبلش کر لیں کہ ہاں، جب کوئی شخص آپ کے ساتھ ایک ریلیشن شپ میں ہوتا ہے، وہ پروفیشنل ہو یا پرسنل، تو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہم اندازہ لگاتے ہیں کہ ہم نے ایک شخص کی بات کو کتنی اہمیت دینی ہے یا نہیں. تو ہمارا تجربہ کسی کے ساتھ انٹریکٹ کرنے کا اس بات میں بہت اہم کردار ادا کرتا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ریسرچ ٹائم اینڈ اگین یہ انڈیکیٹ کرتی ہے کہ ہم سنیپ ججمنٹس فارم کرنے میں بہت ایکوریٹ ہوتے ہیں، اور یہ سنیپ ججمنٹس ہمارے رویے کو بہت بڑی حد تک امپیکٹ کرتی ہیں. سو ایز انڈیویجولس جب ہم کسی شخص کو دیکھتے ہیں تو ہم شروع کے 5-6-7 سیکنڈ میں ایک اندازہ لگا لیتے ہیں کہ ہم نے اس شخص کی بات کتنی سننی ہے، کتنی نہیں سننی، انہیں کتنی اہمیت دینی ہے، کتنی اہمیت نہیں دینی. اینڈ something like this was actually illustrated by 2 psychologists. انہوں نے ایک اسٹڈی کی جس میں انہوں نے 13 ڈفرینٹ ٹیچرز کے ویڈیو کلپس مائنس دا ساؤنڈ ایک پول آف پارٹیسپینٹس کو دکھائی، اور پارٹیسپینٹ سے یہ پوچھا کہ آپ ان ٹیچرز کو with these 10 second clips گیج کریں آن سرٹن پیرامیٹرز لائک ان کی کمپٹنس کیسی ہوگی، کیا یہ ٹرسٹ وردی ہوں گے یا نہیں، کیا آپ کے خیال سے یہ وارم ہیں، کنیکٹڈ ہیں، یہ ڈومیننٹ ہیں، ان کی شخصیت کے مختلف پہلو کو آپ کس طرح رینک کریں گے. Now surprisingly what happened was کہ جب یہ ایکسپیریمنٹ ایک بہت بڑے پول کے ساتھ کیا گیا تو 2 چیزیں سامنے آئیں. سب سے پہلی چیز یہ سامنے آئی کہ تمام پارٹیسپینٹس کی جو رینکنگز تھیں وہ کہیں نہ کہیں ایک دوسرے کے ساتھ الائنڈ تھیں. یعنی جب مختلف لوگوں نے ان ٹیچرز کی ویڈیو کلپس مائنس دی آڈیو دیکھی تو انہوں نے ایک سملر انداز میں ان ٹیچرز کو اسیس کیا، جو جنرلی سمجھ میں بھی آتی ہے بات کہ ہاں بھائی ایسے ہی ہوگا ڈپینڈنگ آن ویڈیو میں کیا ہو رہا ہے. لیکن اس سے بھی بڑا سرپرائز یہ تھا کہ ان ٹیچرز کی جو اسیسمنٹ پارٹیسپینٹس نے کی وہ الائنڈ تھی ود دی اسیسمنٹ جو سیمسٹر کے اینڈ میں ان کے اسٹوڈنٹس نے کی. تو ایک اسٹوڈنٹ جس نے ہفتے میں 1 یا 2 دفعہ ان کی کلاس بھی اٹینڈ کی، ان کا ہوم ورک بھی سبمٹ کیا، ان سے گفتگو بھی کی، سوالات بھی پوچھے، جواب بھی دیے، ایک رشتہ بنا تھا لمبے عرصے تک، ان کی جو پرسیپشن تھی اباؤٹ دا ٹیچر واز مور اور لیس سملر to the perception of the people who saw a 10-second video clip minus audio of the same teachers. تو یہ جو snap judgments ہوتی ہیں یہ ایک تو ہم کرتے ہیں، دوسرا یہ اگین بڑی حد تک ایکوریٹ بھی ہوتی ہیں. اب یہ snap judgments جو ہیں یہ فارم کی جاتی ہیں کچھ بیسک کیوز کو دیکھ کے، اور وہ بیسک کیوز جو ہے وہ ہمیں رسائی دیتے ہیں ان 8 کیٹیگریز یا کوالٹیز پہ جن کی وجہ سے کسی بھی میسنجر کا میسج جو ہے وہ زیادہ سنا جاتا ہے. اور یہ جو کوالٹیز ہیں ان کو جو آتھرز ہیں وہ 2 بڑے چنکس میں ڈیوائڈ کرتے ہیں. ایک چنک کو وہ کہتے ہیں ہارڈ فیکٹرز اور ایک چنک کو وہ کہتے ہیں سافٹ فیکٹرز. ہارڈ فیکٹرز بیسکلی وہ فیکٹرز ہیں
जो किसी भी मैसेंजर पैगाम रसा शख्स के स्टेटस के साथ अलाइंड होते हैं, वो एक पावर की इक्वेशन के साथ अलाइंड होते हैं, वो फैक्टर्स जिनका ताल्लुक रिलेटिव स्टेटस से होता है। और जो सॉर्ट फैक्टर्स हैं वो फैक्टर्स हैं जिनका ताल्लुक एक शख्स की एबिलिटी टू कनेक्ट या कनेक्टेडनेस विद देयर ऑडियंस से होता है। ये 8 फैक्टर्स क्या हैं? वेरी सिंपली जो 4 हार्ड फैक्टर्स हैं उनमें शुमार है सोशियो इकोनॉमिक पोजीशन, कॉम्पिटेंस, डोमिनेंस एंड अट्रैक्टिवनेस। जो सॉफ्ट फैक्टर्स हैं उनमें शामिल है वार्मथ, trustworthiness, vulnerability and charisma. So these become the 8 things that have a direct impact on how a messenger is received by the audience. Let's look at each of them briefly. We'll start with the hard factors, and the first one in the hard factors is the socio-economic position. माशी तौर पे आपकी जो पोजीशन है वो इस चीज़ को डिटरमिन करती है कि आपकी बात कितनी सुनी जाएगी और कितनी नहीं। ना ये एक जनरल प्रैक्टिस है, रिसर्च इसे सब्सटेंशिएट करती है। और इसकी एक बड़ी मज़ेदार एक्सपेरिमेंट जो थी वो ये थी कि 2 गाड़ियों को, एक जो ज़रा थकी हुई गाड़ी थी और एक जो ज़रा हाई क्लास गाड़ी थी, उनको शहर में मुख्तलिफ सिग्नल्स पे रोका गया और सिग्नल खुलने के बाद लाइट हरी हो गई है, गाड़ी उधर ही खड़ी हुई है, चलाने में ताख़ीर की गई, सिर्फ ये देखने के लिए कि जो पीछे गाड़ी खड़ी है वो कितनी देर में हॉर्न बजाएगी या कितनी देर बाद वो गुस्सा करेंगे या कोई तल्ख कलामी जो है होगी। डिस्कवर ये किया गया कि जो हाई स्टेटस गाड़ी थी उसके पीछे लोगों ने काफ़ी देर तक सब्र से आराम से इंतज़ार किया, और जो लो स्टेटस गाड़ी थी उसके पीछे बत्ती खोले नहीं और एकदम से हॉर्न बजा के कि मैंने जाना है। जनरल थिंग्स, अ सिमिलर थिंग हैपेंड जब हमने ये देखा कि अगर कोई गाड़ी फास्ट लेन में स्लो जा रही है और वो एक हाई स्टेटस गाड़ी है तो लोग उसके पीछे स्लो जाने को तैयार हो जाते हैं, लेकिन अगर एक हाई स्पीड लेन में एक थकी हुई गाड़ी जा रही है तो लोग उसको हॉर्न बजाते हैं कि भाई साइड पे हो, क्या कर रहे हैं। सो द फर्स्ट वन इज सोशियो इकोनॉमिक पोजीशन, कि आपको देखने वाला किस तरह परसीव करता है या आपकी माशी पोजीशन को देखने वाला किस तरह परसीव करता है, ये इस बात को इम्पैक्ट करती है कि वो आपकी बात को कितना सुनेंगे या नहीं सुनेंगे। नाउ व्हाट डज दिस मीन? दिस मीन्स कि बहुत सारे लोग जो आप तक कोई पैगाम पहुंचाना चाह रहे होंगे वो अपने सोशियो इकोनॉमिक पोजीशन को क्लियरली डिस्प्ले करेंगे ताकि आप उनका पैगाम सुनिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप इस तरह, वो एक भाईयान का इश्तिहार आते रहते हैं, टाई लोपेज उनका नाम है, कि ये मेरी लैम्बोर्गिनी है और मैं नॉलेज को बड़ी अहमियत देता हूँ, और तो यू कैन नॉट बी ब्रेजन अबाउट इट। आप बिल्कुल ऐसे नहीं जा सकते कि यार देखो मेरी रोलेक्स, ये देखो मेरी चेन, बात सुनो मेरी वरना आए ना तुम्हें चैन। यू कैन डू दैट। यू हैव टू बी genuine about it, and there's no way of being genuine about it when I read books like these, because essentially the reason that this is written, or one of the reasons that this is sold, is because people want to be heard and they want to apply these qualities. I'm digressing now, but the point of this, the first one, socioeconomic position, is that when you listen to people who come from a higher socioeconomic position than you are, weigh their argument. Don't let this bias kind of slide you into one or the other direction. That's one of the things. दूसरा फैक्टर जो हार्ड फैक्टर है जिसकी वो बात करते हैं उससे वो कहते हैं कॉम्पिटेंस। अगर कोई भी शख्स अपने काम में, जिस फील्ड या एरिया में वो काम करते हैं उसमें कॉम्पिटेंट है तो फिर आप उनकी बात ज़्यादा सुनेंगे। ये एक जनरल ख्याल है। आप जब डॉक्टर साहब के पास जाते हैं तो उनकी डिग्री पीछे दीवार पे लगी होती है। आप अक्सर जब कोई पब्लिक स्पीकर या कोई कीनोट स्पीकर की गुफ्तगू सुन रहे होते हैं तो उनके बैकग्राउंड में किताबें होती हैं। मेरी भी कुछ वीडियोस हैं उसमें भी बैकग्राउंड में किताबें हैं। दिस इज़ डन टू काइंड ऑफ इंडिकेट दैट भाई हम हमारे पास है, हमें पता है, ठीक है ना, हमने पढ़ाई की हुई है, हम जानते हैं, पता नहीं कितना जानते हैं, बट द आइडिया बीइंग कि अगर आप परसीव किए जाओगे एज समवन हु इज़ कॉम्पिटेंट, देन जनरली आपकी बात ज़्यादा सुनी जाएगी। द थर्ड हार्ड फैक्टर दैट वी टॉक अबाउट इज़ एन इंटरेस्टिंग वन, इट्स डोमिनेंस। आप कितने डोमिनेंट हो किसी सिचुएशन में। नाउ डोमिनेंट लोग जनरली
डायरेक्ट होते हैं, डिसाइसिव होते हैं, थोड़े ब्रैश होते हैं, कभी कभी दे साउंड लाइक देयर बीइंग बदतमीज, बट दैट्स जस्ट हाउ दे आर। डोमिनेंट लोगों की बात इसलिए सुनी जाती है क्योंकि ये हमारी जीन्स के अंदर रचा बसा हुआ है कि जो भी डोमिनेंट स्पीशीज़ है हम उसके सबऑर्डिनेट हो जाएंगे। डोमिनेंस का डिस्प्ले जनरली कॉन्फिडेंस से किया जाता है और बॉडी लैंग्वेज से किया जाता है। सो द वे दैट यू स्टैंड एंड द वे दैट यू स्पीक एंड इवन द टोन ऑफ योर वॉइस आर थिंग्स दैट हिंट एट डोमिनेंस। डोमिनेंस की वजह से ही लाल टाइयाँ मशहूर हैं, बिकॉज रेड इज़ अ कलर that is perceived to be a color of dominance। तो अगर आप वो पावर टाई लगाएंगे एक लाल रंग की तो लोग आपकी बात जो है वो गौर से सुनेंगे। मेरी तरह ऐसी गुलाबी कमीज़ें ना पहने, लाल रंग जो है ना उसका सीन ऑन है। चौथा हार्ड फैक्टर that we want to talk about is what is called attractiveness। जनरली अगर आप एवरेज अट्रैक्टिवनेस के हो तो आपकी बात ज़्यादा सुनी जाएगी, एवरेज अट्रैक्टिवनेस की। इफ़ यू आर अबव एवरेज इन अट्रैक्टिवनेस तो कुछ केसेस में वो बैकफायर कर सकता है। इफ़ यू आर बिलो एवरेज इन अट्रैक्टिवनेस तो वो ज़्यादातर केसेस में बैकफायर करेगा। बट बीइंग अ मैसेंजर इट हेल्प्स इफ़ यू आर ऑफ एवरेज अट्रैक्टिवनेस। सो अगर आपकी शक्ल सूरत ठीक ठाक दिखती है, कद काठी आपकी ठीक है, एंड ऑब्वियसली दिस इज़ कल्चरल एंड आपके मुल्क में या आपके एरिया में क्या attractive consider किया जाता है, kind of plays into this। But if you are considered to be attractive तो then generally लोग आपकी बात जो है वो ज़्यादा गौर से सुनते हैं, उसे ज़्यादा अहमियत देते हैं। Now this can mean many things, लेकिन जो बेसिक चीज़ समझने की है वो ये है कि जब आप एक पर्सनल या प्रोफेशनल सेटिंग में और आप चाहते हो कि आपकी बात को सीरियसली लिया जाए तो आपकी अट्रैक्टिवनेस प्लेज अ ह्यूज पार्ट। आई मीन देयर हैज़ बीन एक्सपेरिमेंट्स जहाँ वेटर्स जो अपनी शिफ्ट शुरू करने से पहले अपनी ग्रूमिंग पे ध्यान देते हैं, यानी शर्ट वर्ट की इस्त्री होती है, दाढ़ी वाड़ी बनी होती है, या अगर ख़वातीन हैं तो उन्होंने बाल वाल बनाए होते हैं, गेट टिप्ड हायर in any service industry। So generally if we can take care of the way that we look, not to an overt extent but just to an average extent, so chances are that we get heard more। These are the hard factors। Now let's move on to the soft factors and we start with warmth। warmth में सबसे पहली बात ये की जाती है कि भाई जब डोमिनेंस और सोशियो इकोनॉमिक पोजीशन और कॉम्पिटेंस का मुकाबला, let me rephrase that, जब perceived dominance, perceived competence और perceived सोशियो इकोनॉमिक पोजीशन का मुकाबला warmth से होता है तो कई केसेस में warmth wins। So just because you are confident, just because you are of a higher socioeconomic position, if you are up against someone who is perceived to be warm, chances are कि average awam will listen to the warmth वाला person। And what does warmth mean? बुखार रहता है उसको वक्त? नहीं। Warmth generally means that it's someone who is approachable, it is someone who is relatable, it is someone who is human। warmth का मतलब है कि आपके चेहरे पे मुस्कुराहट होती है। warmth का मतलब है कि कोई शख्स जब बात करता है तो आप उसकी तरफ मुतवज्जो होते हैं, आप लोगों के साथ अच्छी तरीके से गुफ्तगू करते हैं। warmth को सीखना और समझना और उस पर अमल करना कई सोसाइटीज़ में एक कमज़ोरी समझा जाता है, लेकिन आजकल देखा जाए तो इसकी अहमियत काफ़ी बढ़ गई है और मेरे ख़्याल से इसके बारे में जानना और इस पर अमल करना एक अच्छी चीज़ है, क्योंकि warmth का एक बड़ा हिस्सा अच्छे अखलाक भी होता है और उसमें कोई हार्म नहीं। The second thing or the second skill in the soft factors is what is called vulnerability। अगर कोई शख्स या अगर कोई मैसेंजर अपनी vulnerability आपके साथ शेयर करे, स्पेशली अगर वो शख्स एक अट्रैक्टिव, हायर सोशियो इकोनॉमिक पोजीशन और जनरली कॉम्पिटेंट जगह से आ रहा है। सो इफ इट्स समवन who you know is competent, if it's someone who you know is of a higher social status or socio-economic position, if it's someone who you know is attractive, and even then they are able to display vulnerability, so they become more likable and their message gets heard more। सादा सी मिसाल है, अगर कोई
بڑا boss, manly, masculine young خاتون who is of a higher socio-economic position and has a lot of clout makes a mistake, کافی گر جاتی ہے, چائے گر جاتی ہے, تو اسے کہتے ہیں وہ دیکھیں چائے گرتی ہے, سو کیوٹ, چائے گر گئی. ہم سے گرتی ہے تو ہمیں کہتے ہیں ابھی اندھے نظر نہیں آ رہا ہے کیا, نکال. So a vulnerability is again something that when coupled with a few other factors really increases the weight of your argument or your message if you are able to display it. Third factor is what is known as trustworthiness. میرے خیال سے اس کو نمبر 1 ہونا چاہیے, لیکن یہ بڑی دیر سے آیا ہے. Trustworthiness is basically how trustworthy do you perceive me to be. Generally لوگ اس کا اندازہ یہ دیکھ کے لگاتے ہیں کہ ہمارے کال اور فیل میں کتنا تضاد ہے. جس طرح اب فیس بک پہ جا کے لوگ فیس بک کی برائی کرتے ہیں نا, تو سب کانشیسلی آپ ایک حساب لگاتے ہو کہ بھائی ابے ادھر ہی بیٹھا ہوا ہے اور ادھر جس تھالی میں کھا رہا اسی میں چھید کر رہا ہے, تو دین دیٹس اے no. So trustworthiness is developed when your call and fail is برابر. And there's been plenty of studies, the book mentions a lot of them, that tell you کہ آپ اپنی trustworthiness کو کیسے بڑھا سکتے ہیں یا آپ اپنی perceived trustworthiness پہ کس طرح کام کر سکتے ہیں. And then the last quality that they discuss in this book is what they call charisma. Now being charismatic is about being perceived as someone who is just very different. So someone who's very authentic, who is free to be themselves. تو اگر آپ کو بچپن سے وہ رنگین موزے پہننے کا شوق ہے اور آپ آج بھی ایک ہائی اسٹیکس میٹنگ میں رنگین موزے پہن کے چلے جاتے ہیں, not to show off, because it's just you, it's who you are, تو then that is considered to be something جو وہ کیرزما کے زمرے میں آ جاتی ہے. So it's an interesting book, lots of learnings. Generally یہ کتابیں بڑی دو دھاری تلوار ہوتی ہیں because at one level they substantiate what they're saying, لیکن at another level they're basically telling you how you can short circuit the listener's brain to get your message across. And آج کل ایسی کتابیں بہت زیادہ آ رہی ہیں because there is so much noise on the internet. اتنے سارے لوگ اتنی ساری باتیں کر رہے ہیں کہ it will be a shame کہ آپ کے پاس ایک اچھا آئیڈیا ہے اور آپ اس کو put across نہ کر پاؤ. And it's because we want people to be able to do that. It's because that we want everyone who's watching me at least, کچھ 13-18 لوگ, to see what I did there. I did vulnerability. I don't know یار لوگ نہیں دیکھتے. But it's important that you understand that these principles work. They have an effectiveness, and if you have a message that you know will benefit your audience, please, if you have a message, and only if you know that it will benefit your audience, and these are some of the things that you can work on or think about that will improve the effectiveness of your message. I hope this was helpful. Na khayal rakhein. I'll be back with another book.